حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Subhanallah, di tengah dunia yang penuh kebisingan, azan datang sebagai suara yang menenangkan. Dan menariknya, bukan hanya kita sebagai muslim yang merasakannya. Banyak anak kecil, remaja, bahkan non-muslim di luar sana yang tiba-tiba terdiam, tersenyum, atau bahkan menangis ketika pertama kali mendengar lantunan azan. Di video ini bisa kita renungkan, sesungguhnya fitrah manusia itu menyukai azan, karena ia bisa menghadirkan ketenangan. Azan adalah salah satu suara paling indah yang Allah turunkan untuk memanggil hati-hati manusia kembali kepadanya. Hari ini, kita akan melihat reaksi beberapa momen mengharukan ketika mereka non-muslim mendengar azan untuk pertama kalinya. Semoga video ini bukan hanya menghibur, tapi juga menjadi pengingat untuk kita semua bahwa panggilan ini adalah nikmat besar yang mungkin sering kita lupakan. Again. Var mı da? Paylaşır mısın bunu? Gönder elini. Yes. C'est la première fois que j'entends l'appel à la prière. Oh, c'est beau. Je veux y aller dedans. Ah bon? On a le droit. Bah, pas dans la prière, mais on pourra aller visiter la mosquée, mon amour. Écoute. Elle est relaxante. Elle est relaxante? Oui. C'est joli. Tu la vois? La prière. Il y a une prière. Oui. Allô, la Ça veut dire prière. que les gens, ils vont faire la prière, là. J'ai envie de faire la prière avec les gens. Ah bon? Oui. They calling you on? This is... Does it just go through the whole city? That is awesome. It's just somebody singing right now. That's so beautiful. I feel like it's almost disrespectful to talk during this time. I think we got to do like a moment of silence. This is the best news of my life. It's got to be a sign. It's literally a sign from... And then the music And there's a starts prayer playing. going on. Yeah, this is a lot. I want to find what it is so we can say it, so we don't sound stupid. What would I Google? What plays in the sky in Abu Yeah. Dhabi? Why does the voice of God come down at 12:40 in Abu Dhabi? What is the music playing around Abu Dhabi? Guys, I don't know if you can hear this, but you can hear prayers. This is the first time I'm doing. The sun is down. Amazing. But what? That's amazing. I need to stay here in Turkey. I don't think you guys can hear the prayers, but that's
beautiful. Wow. It's called a prayer. Do you hear everybody? Yeah, I hear. Wow, it's everywhere. I don't know if the mic is picking it up, but it is everywhere. Wow. You hear it everywhere. It's like hauntingly cool. Something beautiful about it. Yeah. That is cool. I don't know what to say. That was just cool. That was chilling. It was. That was chilling. Whoa. This is our call to prayer. Yeah, this is the call to prayer. Minum vitamin ya, Nak. Matikan ya, Nak. Kenapa dia suka dengar Allahu Akbar? Suka? Suka, iya. Suka dengerin nih. Pegang. Suka adik nontonnya? Iya. Suka adik dengarnya ya? Iya. Adik suka dengar Allahu Akbar? Iya, suka. Kayak mana suaranya, Nak? Kayak mana? Bikin dulu. Kayak mana suaranya? Kayak mana? Allahu Akbar gitu. Udah ya, Nak? Kita matikan ya, Nak? Wow. What timing! From every direction. 36 mosques in 1 square kilometer. And it's been calling for 1400 years. Oh, it's beautiful. And it is the same word from the time of the Prophet. And look, people closing their shops, and everybody is going to pray. Look, they're closing. Just magical. Thank you. Very well. It's such an incredible sight and sound that I find myself completely overcome. And soon they will be reading Quran, and maybe one of them will be reading the story of Jesus and Mary, because it's in the Quran, and Moses. Look at the shop they're closing to go to pray. I feel quite moved. It is a nice experience. Beautiful. And it's authentic, and it's human. It's not recorded. So each guy is calling. And in the past, 100 years ago, before the introduction of the microphones, they used to go all the way to the top, and he calls. And then everybody hears. Por favor, não reparem na minha cara. Eu sei que eu tô chorando. Mas é porque, tipo, eu acredito que eu tô aqui. Conseguiu que a gente viesse aqui sozinho. Só que não aqui. É só
One of the most haunting and beautiful sounds in the world is the Muslim call to prayer. Subhanallah, kita telah melihat bagaimana reaksi mereka ketika pertama kali mendengar azan, betapa mereka begitu mengaguminya. Bagi banyak dari mereka, momen ini justru menjadi titik awal untuk mengenal keindahan Islam. Dari sekedar kagum dengan suaranya, lalu ingin tahu artinya, hingga akhirnya ada yang benar-benar memeluk Islam. Inilah momen ketika Allah memberikan sinyal hidayah kepada mereka. Hanya saja, tinggal bagaimana mereka peka atau tidak dalam merespon hidayah tersebut. Melihat reaksi anak-anak kecil maupun para non-muslim tadi benar-benar membuka hati kita. Inilah bukti bahwa fitrah manusia sangat mencintai azan. Azan bukan hanya sekedar panggilan sholat, ia adalah panggilan untuk kembali kepada Sang Pencipta. Setiap lafaznya membawa ketenangan, menghadirkan harapan, dan mengingatkan kita bahwa di balik hiruk-pikuk kehidupan, ada Allah yang Maha mengatur segalanya. Dan yang lebih menakjubkan, meskipun banyak dari mereka tidak memahami bahasa Arab, hati mereka tetap tersentuh. Karena kebenaran tidak selalu membutuhkan terjemahan, cukup didengar dengan hati, dan hati akan mengenalinya. Inilah nur ilahi, cahaya dari Allah yang menyentuh siapapun yang Dia kehendaki. Dan mungkin ini juga menjadi pengingat bagi kita, kaum muslimin. Jika mereka yang belum mengenal Islam saja bisa merasakan ketenangan dari azan, maka bagaimana dengan kita yang setiap hari mendengarnya? Sudahkah kita menjawab panggilan itu dengan penuh cinta? Semoga video ini menjadi motivasi untuk semakin mendekat kepada Allah dan menjadi pengingat bahwa Islam adalah rahmat, bukan hanya untuk kaum muslimin, tetapi rahmatan lil alamin, rahmatan bagi seluruh alam. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah menjaga hati kita dalam nikmat Islam ini dan selalu mendekatkan kita kepada hidayahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.